ভারতের প্রত্যাঘাতে বিধ্বস্ত সন্ত্রাসে মদতদাতা পাকিস্তান। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কাহুটায় পাক ফরওয়ার্ড পোস্ট ধ্বংস। ভোর 5:44 পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পাক সেনা চৌকি ধ্বংস। ভারতে ঢুকে হামলার চেষ্টা চালিয়ে নাস্তানাবুদ পাকিস্তান। ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের ফাঁদে একের পর এক পাক ক্ষেপণাস্ত্র। পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে দুটি পাক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করল ভারতীয় সেনা। সীমান্ত থেকে 117 কিলোমিটার ভেতরে ঢুকতেই পাক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস। 24 ঘন্টায় 200 বার ভারতীয় আকাশসীমায় ঢোকার চেষ্টা পাক যুদ্ধ বিমানের। ভারতের চক্রব্যূহে 50টি পাক ড্রোন ধ্বংস। শুধু পাঞ্জাবেই ধ্বংস 31টি। পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে ভারতের গুলিতে ধ্বংস জোড়া পাক ক্ষেপণাস্ত্র। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IP between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carrier. Indus Waters Treaty is in abeyance and as such I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. যেমনটা জানালেন ভারতের বিদেশ সচিব, একেবারে জঙ্গি ঘাঁটি কিন্তু লক্ষ্য ভারতের, আর পাকিস্তান একেবারে উল্টো কাজ করছে। কতটা নির্লজ্জ, কতটা অমানবিক, তারা শিশুদের ঢাল তো করছেই, যাত্রীবাহী বিমানকেও তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। একের পর এক এয়ার স্ট্রাইকে পাকিস্তানের যে ড্রোন, যে মিসাইল, সেই হানা সেটা একেবারে ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারত। ভারতের জবাবে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে পাকিস্তান। 20টি জায়গায় পাকিস্তান দিশেহারা হয়ে হামলা চালিয়েছে। কাশ্মীরের পীর পাঞ্জালে নিয়ন্ত্রণ রেখার 7 জায়গায় পাক সেনার গুলি। জম্মুর পুঞ্চ রাজৌরি সেক্টর নিয়ন্ত্রণ রেখার 13 জায়গায় পাক সেনার হামলা। অর্থাৎ এই যে নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাক সেনা হামলা চালাচ্ছে, গুলি করছে, সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালাচ্ছে পাকিস্তান।